Jorani kok panda nanya ni bagi nasi tu tak kau ni tak buksono punya nak kau lam sogo tini jorani kok panda wo tini 12 तारिख Jun 2025 साल मारी tini salo kotor dislay kotor kok tu marok tu binar ni Bwskango tongo ang somi tini ania pawo kok tu ma bawisha fasing je bartha kotor ni kaisa plan crash mani pati mungobo hayung ha kotor ni recordo thang sogika 242 jona kajak tong mani 200 slay kabang thimani kok tu ma abno ti srai sawana phiaba abno karibo yang oro gonda sorabo kothai manlai mani je borok khorok sana botharai nei fridge bisingo dawi bag trolley bag dawi tolai mani hai kotor pok patimung Bangladesh so Rabindranath Thakur ni bufa songni nok akromon khlaijak mani no bahanyo andolon khlaijak hasteo yang illegal immigrants tei bahanyo Tripura mothani kotor andolon bai baksa hasteo montri okra saitoi tongo hamkraini samung humung ajarawo khasi matai terbo busung phai tongo titi disi hapangka kheteng baglai tongo o koktoma rokno sanani bagai tini joran kok panda pulyauno kotor koktoma norno yafarnai soi patimung tamungkha Londono thangi tongnai Air India ni AI 171 je Borok ni Birkhung tini Gujarat ni Ahmedabado Birkhung kholani ganao Megani Nogor ni quarter aro bai kalai thangka je Birkhung rok no naikol nai je dagifang borni bokhakli saklai jakha khorok ni driver mane inko Birkhung chaloknai 10 jon na cabin crew no khoboi jotoi 242 jon borok tinai o Birkhung no khao birmani London thanani bagai borni bisingo 169 jon hangke Bharat ni borok 53 jon hangke British ni borok 7 jon hangke Portugal ni tei khorok hangke Canada ni borok tongmani sakduku mane rokno amsani ganagini ni hospital no saknajen bagi tlangjaka emergency kokthum ni bisingtui hotline number rakha Air India tangphang o party mungni logino je nangmani sepsab rok nornan baginai borno khosana baginai borok rohor jakka hor botharnai police rokno karibo NDRF tai tinta bodolni no 90 jona jawan Gandhinagar ni abno okthirok khosana baginai thangka party mungni pher tabu bahanyo puja naitungna sesengnai tongkho tamungui omahike party kha boma omahike hornangkha Bir Sadrop Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ni Bir Sadrop siko aro no asumsa bai kalaikha gai o party mungno rogei Pradhan Mantri Narendra Modi Kendra ni Home Minister Amit Shah tai je naimathang bodolni tai Birkhung Rekamung Mantri Ram Mohan Naidu bai baksa jotono borok khobor nahari tongbaikha khas hajak mani kok saka borok je nangmani bebangno chubachu rani bagi dagi mung robaikha o je dukhumane rokni nukhungo abno karibo tai bawse phasing kendra ni Home Minister hasteni Mukhyamantri tai ko hasteni Mukhyamantri kendra ni Home Minister rok bai kok sahoka tai sak dukhumane rok no tinai tlangna baginai green corridor kaisa lam khlaijakha haihni bo saka mantri okra bai malai kok salaimani bisingtui pharike o party mungno rojak kisa video tongsinaro obo nainai di bahike phatika bahi boba hing thamaka ha hukuk sawi thangbaika hor khamui borok rokni mokhang sinibailiya jotono kosom kham thangbaika abo tabuk baksak basak to siniliya baksa basak mas marak baliya koita basak mano kuno sinno se krei aba he kaisa patimung obo Bharat thani Gujarat hasteni Ahmedabad to nismi airport ko Vallabhbhai Patel Sardar Vallabhbhai Patel International Airport nismi London thangmani o je Birkhung jetike bai kalaikha hor basawi bebano khamai thapla jai thangmaikha phiaba aro je kathang koijana jani tongrukno borno kisa langma ganang rokno khaba lama nasai tongnai rok khaba Birkhung ko saknai nogot langjakrakha nainai di o party mungno tinai tini Tripura hao taiba bisa phasing norok saimano je Bangladesh ni Shahjatpur aro Rabindranath Thakur ni bufasong ni nok nokbo bohaino kisa kok banglai mano tini Bangladesh so akromon khlaijakha sabai sukurup khlaijakha party mungno ti khaduma phunuk lai nemani
नरक साइमानना थांनाय जे बांलादेश पातिमुंना चेंद्रब ओ जे शेख हासिनानि सरकारनो सोलायजाफोर आन्दोलनफोर सिनि बबाग्रा बीरचन्द्र मानिक लाइब्रेरी आइंग टांकाय फिमे आबलो सबाइजाकमानि आफ्रोपान आसगियाना किन्तु अबनति खा सामानि जानखा ओ खा सामानि रैली तिनि बीजेपी बदलनि बखाक्ति खायनायमानि न मथागेर लाइखा बरक ओ गुजरात नि तेबो कथर पातिमुंनति फारिके नायनायदि ओ पुया पातिमुंनि मांपली ओलो खादुमनि क बेले वानामा सिंसा पातिमुं आहमेदाबादनि मेघानि नगर बरक तुइजाक बिरखुं कायसा फिलै थैका बरक खरक सारा थामसिथाम वानामा सिंसा पातिमुं पाटिखा 12 तारिख जुन 2025 गुजरात हास्तेनि आहमेदाबाद तिनि फुङनो सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल बिरखुं खलानि कयेक मिनिट बिरिमानि यागुलनो एयार इंडियानि बरक तुइजाक बिरखुं मेघानि नगर आमतायो बाई कलाइखा बिरखुङो खरक नैरा ब्रैथिनै हाय काजाक बरक तंमनि थियाबा कियासे कक तमारको खरक सारा थामथिथाम बरक हिमानि कक खरसाजाखा ओ थैलेमानि आबनो पारफेक्ट आबो व्यवसायमेयाको खरक सारा थामथिथाम पैसेंजार थैमानि आबो याबोगै मानो हनै कक तमा ताबके बिरखुं बाइतु जा साइमामानि जुराजा रिपोर्ट नि बिसिंकै ताबुबो खरक बुसु थैका रायथराय याखो आमचाइनि लुक्र ओ बिरखुं खामानि हरक नुगै हान्यो हाय बरक बिसिगो उरुमुर नांलायखा ताबो बरक कुमनानि एबा नायथुगै कारिमानि सामुं तांजगै दङ धन काचा दुवा एबा ओ पातिमुं रगनो तैसा हान्यो हाय मुजु खलाई बरक नायथुगनाय रक दाति दाति खलायनाय देराजाक जागा কেন প্রোগ্রামটা বাতিল করা হলো? আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে আমাদের বিশ্বকবি নোবেল লরেট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে পৈতৃক ভিটে সেখানে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, ভ্যান্ডালাইজ করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে আজকে সারা ভারতবর্ষে আমরা প্রতিবাদ মিছিল করার আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু আজকে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আপনারা জানেন গুজরাটে এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ফ্লাইট দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে 150-এর উপর ভারতীয়, বিদেশের মধ্যে পর্তুগিজ নাগরিক ছিলেন, ক্যানাডিয়ান নাগরিক ছিলেন, এবং সেটা একটা হোস্টেলের উপর ভেঙে পড়েছে। প্রচুর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের যে কর্মসূচি ছিল সেটা আপাতত আমরা স্থগিত রাখছি। পরবর্তী যেহেতু রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে আঘাত, সেটা জাতির উপরেও আঘাত, সেটার প্রতিবাদ আমরা করব। কিন্তু আজকের জন্য আজকে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটেছে এটাকে সামনে রেখে আজকের সমস্ত শুধু আমাদের এই কর্মসূচি না, আমাদের দলের যত কর্মসূচি ছিল সেগুলো আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময় আপনাদের জানাবো আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি কী থাকবে। আচ্ছা, আজকে যেহেতু প্রোগ্রামটা পোস্টপোন করা হয়েছে, সেই দেশে যে বাংলাদেশের যে বর্তমান সরকার শাসক চালাচ্ছে তাদের প্রতি কি বার্তা রাখবেন এখান থেকে? দেখুন, আপনারা দেখেছেন ইউনুস বাংলাদেশে ভারপ্রাপ্ত মানে যিনি এখন দায়িত্ব নিয়েছেন, উনি প্ল্যান্ড ওয়াইজ অনেক কিছু ভারত বিরোধী করছেন, ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করছেন। আপনারা দেখেছি ভারত বাংলা সীমান্তেও ওনারা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার লাগাতার একটা চেষ্টা করছে। ভারত বিরোধী বিভিন্ন স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন যারা সরকারে আছেন দায়িত্ববান লোকেরা। তো এই রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা একটা আইসোলেটেড ঘটনা না, এটা একটা বিগার কনস্পিরেসির একটা অংশ। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত বছর থেকে যখনই হাসিনা সরকারকে টপল করে ইউনুস সরকারের দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন, তখন থেকেই ক্রমাগত একটা ভারত বিরোধী একটা সেন্টিমেন্ট ওখানে গ্রো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটারই একটা অংশ কালকে যেটা ঘটনা ঘটেছে আমরা মনে করি। এটা কি বার্তা রাখবেন? এই বার্তা কি, ভারত বাংলাদেশের অনেক পুরনো সম্পর্ক, আমরা বাংলাদেশকে আর্থিকভাবে অনেকভাবে উঠে আসার সুযোগ আমরা করে দিয়েছি ভারতবর্ষ। আপনারা জানেন যে বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টরে ভারত নিজের গার্মেন্ট সেক্টরকে পেছনে রেখে বাংলাদেশকে ওঠানোর চেষ্টা করেছে, যেন বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো স্থিতিশীল হলে ভারতবর্ষ স্থিতিশীল থাকবে। কিন্তু যেইভাবে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করছে, ইউনিস যদি নিজে সঠিক পথে না চলে, ইউনিস হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবেন না বাংলাদেশে, এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা অন্য রাষ্ট্রগুলো যেগুলোর মধ্যে স্থায়ী সরকার নেই, যেখানে অস্থিতিশীল পরিবেশ থাকে, সেই দেশগুলোর মতোই অবস্থা বাংলাদেশেরও হবে। বাংলাদেশের উচিত ভারতবর্ষের লাইন টো করা, বাংলাদেশকে ওঠানোর চেষ্টা করেছেন, যেন বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো স্থিতিশীল হলে ভারতবর্ষ স্থিতিশীল থাকবে।
কিন্তু যেইভাবে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করছে, ইউনিস যদি নিজে সঠিক পথে না চলে, ইউনিসের Gai khabangni tautai bukhukchong BJP Ahmedabad nio je Birkhung party mungno kitinggai hasini BJP ni jo to sangbutang rono mothagi rekha abno tei sai khenraka BJP ni GS Amit Dokhit abno doli sangbutang rono mothagi tonjaka Bwskango salo sajaknai Bangladesher Rabindranath Thakur ni bufani nok je samsita rok bai sabai jamani no sajai tini Agartala ni Bangladesh High Assistant High Commission ni office khadumani sangbutang tongmani phiaba apati mungno kitingai tini mothakjakha tai kaisa kok obo belakhe kecamung chin Tripura ni botongano je London thangnai abogini obo kaisa information Air India ni Birkhung party mungo je Gujarat Sarkar Ahmedabad ni inko tamsaka BJ Medical College DNA amjogmung byabta khaika je tumuno abo Tripura ni Borok rok phano tongoi tongkha ke Borok DNA test khlaima bai simisi saimanai tai mokhang to korikha bosak korikha rik korikha abaginai janja kathai sininan bagai tumuno keboni nok ni Borok tongoi tongkhangke o je nok nukhuni Borok rok Birkhung ni je nukhung tongnai rok ba jati gosti rok tumuno keb tongkhangke kok sahona bagai sakdukumanai rok no bahaino bong nok ni Borok rok saimanan bagai nai kaisa toll free number rakha nok ar call khaimani bisingtei engko sihori manai o je sakdukuman no Borok langjaka tamung khabo hai ingkai hospital ni je saknai jagi tongnai Borok ni bagi bahini helpline khlaijak baikha helpline number angkha 6357373831 or call khlaidi helpline number ingya hangke te kaisa call khlaidi 6357373841 o number call khaini ni bagai saklaijakha khabangni tautai bukhukchong omhaito oboto ungnani tongmaya abahi ingmani patimung phiaba pharike jeng haino hai kifil laiwana raija sayati Bangladesh ti Borok no kifili rohornani sanmung kubuni haste rogo ingya phano आन्दोलन खालाया पानो रहरि दङ साइ दङ निनि गुजरात नि ताइ पश्चिम बंगनि आंको नि तामतकमो आसाम रग नि किन्तु त्रिपुराखा आन्दोलन खालायसिनि खालायसे यांगै दङ सरकार रकनि मोखां फिरकजाक त्रिपुरा मथाबाय तामनि हबा त्रिपुरा मथानि जे सानमु खरचा डीएम नो सलायनानि बाचाया खायनाय नाखारानि थाखाय लायमा यांगै दङ जराव त्रिपुरा तो फानो आंदोलन लोकरक नि बागै हिनि खालाय तंलायो आवा हे ककमा कासे फेका तिनि किन्तु बांग्लादेशी तमुनो जिरेनिया आमचे तंगै तंखांके खितुमा कलै खना हायमा तंखा खरां ताइ मोखां बरक आरो जेतिखे बरक बांखाति त्रिपुरा मथानि जिरेनिया ओ डेपुटेशन दैमानि आंदोलन यांबो मानजा खातिति दिसिनि चेयारमेन जगदीश देबरमा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया 12 टाका जलानि एमएलए विश्वजित कलय 11 मानदायनि एमएलए सपना देबरमा TWF ni President Monihar Deborma, YTF ni President Suraj Deborma, tai inko Jiten Deborma song aborong ni neta tu tongono, lemon songrok tu tongono, abono karibo hanyo jetikhe borok bangkha tini je Bangladeshi rok jerenia amsaya tongnai rok balaikhe thorthorok kleikhana omhai kaisa halok asaikha inke jerenia ni SDM ni yaktui hasteni montra korano letter holaikha dati Ministry of Home Affairs ni saklaijak raijatei samung khlainani engthong nya hangke Bwskango kotor andolon ungnai hini khorangsi koromlaikha khanai chiri tinini kok thumui to jak jerenia amchaini mangpli je jagao raija sayati tongnai rokno norrani bagai nai sarkarni bwkhakti initiative na hari nei andolon khlaimani mangpli ini chini jirania subdivision no chini Tripura mothani ngai Government of India ni hai kai Ministry of Home Affairs ni je notification manmani ya golo bo emon kono utsaho nukja gya je Tripura rajyo of refugee rokno ba illegal migrants rokno romnani bagai emon uduk ni amni bagani tini jaga o jeng joto Tripura mothani leader rok Tripura mothani joto warrior rok bubagan netite jara bubagan hamjaknai borok rok ja illegal migrant against tongnai rok ini jaga thangai বিক্ষোভ মাপুনুকো ডেপুটেশন মারিও কাইসন উদ্দেশ্যং কাবংখা ফাতারহা আসাম জাগাও আসাম হাইজাও কেবো ডেপুটেশন নাইয়া গুজরাটও কেবো ডেপুটেশন নাইয়া মহারাষ্ট্র কেবো ডেপুটেশন নাইয়া বা ত্রিপুরা দিনতাঙ্গে ডেপুটেশন মারিংগে
Tripura রাজ্য অবক টোটাল নক টোটাল সামনে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট সরকার হয়েছে গভর্নর जों आसैमैया इबें जों अन बगैनो मासो राज्यनि मुख्यमंत्री हिंतु सेंट्रल गवर्नमेंट जों मेमोरेंडम याफाननाखौ रहनायखौ जेटा अ जागाव बरनो दैचिनखौ आसबो करे जों नांखाय सेंट्रल गवर्नमेंट जों डाक्सपोर्ट तयरिमा खायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फोर्स मा रहनाय और कायसे कायसे नागरिक नि भोटर आईडी चेक मा खायनाय डकुमेंट चेक मा खायनाय और गोबां मा जागाव फेक डकुमेंट नङि दं अ फेक डकुमेंट जों आइडेंटिफाई खयो साबो बांलादेशी दं साबो बार्मी तामने खनि दं म्यानमार नि दं अबो किन्तु जों चेक मा अमनि बागैनो तिनि चिनि आन्दोलन एबं तिनि चिनिनि जे मेमोरेंडम अमन तिनि जनबिक्षोभ अमन बागैनो तिनि जों जत जागाव थानाय डेपुटेशन दिमा दं हाय एकेतो जों नानि नाया जत जागावनो तिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 जेता 19 तारिख मेव जे नोटिफिकेशन रखमान यागो नोटिफिकेशन लिमान यागो जों ताम डेपुटेशन खाने कलाय बा सान थाखि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहरका कारण त्रिपुरा जो सेमन तेमन कुनो जों ताबो पुनो कायसे डिटेक्शन केम नुजागियाखौ ताबो पुनो जिनि आसल जे इलिगेल माइग्रेंट समाज रम जाखौ कुनो रिपोर्ट करिको जों तिरो एसडीएम जोंका जेने सब डिविजन मात्र खरच सिमिनसे अ जागाव तामने पुनो कमप्लेन मानि बरा एकमात्र ताबो पुरो रहरज जों साइमन अ जागाव इलिगेल माइग्रेंट गोमा दं बाट आइडेंटिफाई खायनो बन कॉपरेशन जों सेम करि आमबगै जेनि बोबाग्रा मिया साखलाय दिखा जों कासे हेल्प लाइन खुलंनाय अ हेल्प लाइनो जों जेता सन्देह जे एरियाव कॉलोनी दङ जे सन्देह दङ अब्रनो जों नायदु कार्य मेम्बर जों हेल्प लाइन दिनै सानथाखौ मासो आगरतला हाय तिनि अभयनगर हाय जागाव दालां कुसमा ताङै देखा जारा आरो हानि खाने सो कुन एक्शन आव जे तिनि अभयनगर दुइटा तांजा गोबां जायगा तांजाखै दं आमहाय गवर्नर जों कुनिनो फन जों कलेक्ट खायमिया अबो सरकार जों पदक्षेप मांनाय अन बागै जों तिनि जागा जागा डेपुटेशन दिबा दिनै जेरेनि एसडी Borokni বিশ্বাস Bwskango bobagra kaiwaisa additional Philwi final additional kaiwaisa bobagra ni netritwe additional প্রশাসন নাই মত কসারাবো অন্তত সেপারেট ডিপার্টমেন্ট মায়া ফানো মোর পাওয়ার মানি পাওয়ার মোর ডিপার্টমেন্ট ল্যান্ড পাওয়ার পুলিশ নি ক্ষমতা মানে Bwskango 2028 ইয়া খাইবা 2029 যদি ভারত সরকার खापंनि ताखदे बुखुकसं सिनि त्रिपुरा हास्तेओ बातामो सासिनानि भारत हाकतनि जत राज्योनो नायकलनाय न फांखरांखा मन्त्रि अक्रा सीएम चीफ मिनिस्टार मोसं खांखा राज्योनो तामो खलायनाय बेबां खलायमानो जदिও केन्द्र बहायनो बीजेपी सरकार बा एनडीए सरकार तंमाबा अरबो बीजेपी नि सरकार तंमा बर काहाम केनो जे मोसंमा खलायमानो फियाबा सिदेतैनो खादोजाक त्रिपुरा सालुकरक ताबो नामनि हिमबा मन्त्रि अक्रा तुमुनो त्रिपुरा सालनि बखानि अ कस्तनो टेक्टनो सामानो यकमानो हामरानि मोसं खांके हामरिमान फियाबा ब जागा हामरजाकसिबा रोमान स्क्रिप्ट सानिबो रजागलांनिया साधारणत तामसासिनानि सीएबो पास खालांनिया चिनि बर गोबां मानोखा आन्दोलन सीएबो रजागलांनिया त्रिपुरा सारकनो बरनि मोसं तै अबाहाय केनो चिनी जे इलिगेल माइग्रेंट्स नि आंदोलन सिमी चेंगै तरित कान्ति डीएम न लागा नलाय मालालिया आसका फान सिनसेरब जागि तनजाखा आरो अफानो मन्त्रि अक्रा साइतंखौ हामक्राय सामुं खाइ दङ हनै दिनै हायो हाय हामक्राय सामुं खायो हनै आ खरां मिलि रेखा जे इलिगेल माइग्रेंट्स न रहरनानि हनैनाय जे आंदोलन खलाय तंनाय एमएलए रंजित देबबर्मा बाहायनो देश हामक्राय इंगि दंगौ हनैनो तिनी हामक्रायङै दंगौ हनैनो कक साखा नरनो आं बिनि कक सामानिबो खोनारै मानो एमएलए रंजित देबबर्मा जे बिनि रामचंद्र गातो हामक्रायङै दङ डेभलपङै दंगौ हनै मन्त्रि अक्रान बसखां एकदम काहामाकेनो बुजिखा माने गसियै तंखा फियाबा मन्त्रि अक्रानो खादोजाकमानि कग्रक तिनी सालिया सरकारनि कायसा प्रग्रामो स्टेज कायसानो मालाय दङ किन्तु ब पुलिस नि डीजी न से लेटर रियानो मेमोरेंडम रियानो राज्यपाल न किन्तु मुख्यमंत्री न हुकाके लेटर रिया मेमोरेंडम रिया बिनि एगेंस्ट बसाया मोदी सरकार जिंदाबाद तामसिकमो पीएम नरेंद्र मोदी न हामबायरलायो होम मिनिस्टर न हामबायरलायो हासिनि मंत्री अक्रा न खे हामबाय Bwskango रिया हनि हिमपानो तिनिखे दादाक सिदाक Bwskango न हामबाय रेखा एमएलए रंजित देबबर्मा हामक्राय सामुं खाइ दङ हनैनाय अबगैनो बरक वान सुक्लाय माय आंलाय तंनायखा बबा तामो लोकु Bwskango हकबा मंत्री अक्रानि चाजा यांगमानि कक सावो Bwskango हके कुनु सारा यांगलाय तंलायबायखा लोकरक तिनि अ कायसा मांफ्रिनाय माने बिसिंति नरा बुजि थाङानो एक्चुअली तिनि कक्लमांखा हासिनि मंत्री अक्रा डक्टर मानिक साहा
खुवाई जेलानि जतई 8टा स्किम न कायसा फियोगिर माने पान्दा दंगो बाइजालबारि स्कुल न खलाओ कायसा सरकारनि पाहे पान्दानि बिसिंतै आरो भार्चुअली उद्बोधन खालायखा भार्चुअली माने न आरो न बो कम्पिउटार लैपटॉप टेप ब्रउइनाय उद्बोधन खालायका मुंगिया कामी तेलियामुरा ताई तुला सिकर हके प्राइमारी हेल्थ सेंटर माने हॉस्पिटल ता ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट न चेंगिरखा कायथाम ताई अब बाक्सा न बो भार्चुअली उद्बोधन खालायका दलाबिल पंचायत नि रिसोर्स सेंटर तेलियामुरा ब्लॉक नि हाबानक फलकमानी बिल्डिंग ताई मुंगिया कामी नि मेथरे रियांग बारी हाई स्कूल नि कताल दालान नक हास्टेल मंत्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा दीपर जराव न पुलिया चेंगिरखा बाइजालबारि नि कताल थाना न उलो फितार रासुइनाय चेंगिरखा बाइजालबारि इनको बॉयज हॉस्टेल न बाइजालबारि स्कूल न खलाओ हापांनि पान्दानि बिसिंतै मंत्रिकरा न कारिबा तंखा हास्टेल पुलिस दागी फांगकरा अनुराग धनकर त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा रामचंद्र गाटनि एमएलए रंजित देबबर्मा खुवाई जिला परिषद नि सभानेत्री अपर्णा सिंह राय पंचायत डिपार्टमेंट ऑफिसर प्रसुंदे संरक ताई डीएम बहायनो खुवाई जिला डीएम रजत पंत इंकाय पांडाव कगनार थिनिओ मंत्रिकरा ताम साका साइजामान जों जतन थानसा दंगो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नामनानै नासिमुंबाय जतन थानसा दंनानै नांनाय खुवाई जिला न जला करंमा रमै हामक्रायनि खलाइया खलाइ तनि रिजाकमानि खुवाई हाय गोबां मा जिलाव न हामक्रायनि हासा लतनि रिजाखा हास्टेनि कताल हाबां फाइमानि उलनो चेष्टा खालायजाखा देशनि प्रधानमंत्रीनि साइट मुंबाइ डाबल इंजिन सरकार दाति दाति खालायनि हामक्राय खालाय दंखा हाय हिनिनो कगनार थिनि हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा हामक्राय एमएलए रंजित देबबर्मा हामक्राय कगनार खा खनाय तिरिनि मांफलिव किसाको खुवाई हांकरनि आरती स्कीम तिनी फियोगिर रखा मंत्रिकरा डॉक्टर मानिसानि याग्रमै तिनी दीपर दामचिनि जराव खुवाई बखाक्सेनि बाइजालबारि स्कुल नखलाओ पांडा कतर सक्ताजागो असाल मंत्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा बाइजालबारि थाना ताई बाइजालबारि हायर सेकेंडारि स्कुल नि काईबासी আবার চলে যাব আবার আসবো বিরোধিতা করবো এইভাবেই চলো প্রধানমন্ত্রী এইভাবে রাজনীতি করতে আমাদের শেখায়নি প্রধানমন্ত্রী বলছে রাজনীতি না করে রাজনীতি করা যায় কিভাবে রাজনীতি করা যায় কারোর বাড়িতে জল নেই জল দেওয়া এবং তার জন্য একটা প্রকল্প করেছে জলজীবন মিশনের মাধ্যমে জল দেওয়া এর মধ্যে কি রাজনীতি আছে কারোর ছাদ ঘর নেই উপরে মাথা ঘুরে যাওয়ার জন্য তার জায়গা নেই সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর দিয়েছে আজকে ইলেকট্রিসিটি নেই ইলেকট্রিসিটি দিয়েছে সেখানে টয়লেট নিয়ে কত কথা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী টয়লেট নিয়ে কথা বলছেন সেই জায়গায় টয়লেট আজকে সারা পৃথিবীর মধ্যে বহু জায়গায় আমাদের আমার বাড়ি 5 কোটি 3,61,827 টাকা বড় ময়দান টু রামদয়াল বাড়ি 6 কোটি 42,95,485 টাকা তারপর নারায়ণ চৌমনি টু গরাঙ্গতিলা 6 কোটি 18,30,003 টাকা ডঙ্গর বাড়ি টু জুমিয়া কলোনি 4 কোটি 74,84,125 টাকা তারপর ওয়ারেন্টো বাড়ি টু শহীদ চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মেমোরিয়াল যে শহীদ মিয়ার এখানে 1 কোটি 43,52,880,000 টাকা টোটাল 40 কোটি 54,53,574 কোটি টাকা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শহীদ বীর চিত্তরঞ্জন স্মৃতিসৌধে উনি এসেছিলেন শ্রদ্ধা জানাতে তখন আমি ছিলাম স্যার সেদিন ওখানকার জনগণকে কথা দিয়েছিলেন এই রাস্তা আমি করে দেব এবং স্মৃতিসৌধ যে এলাকাটা ওইটাকে টাইলস দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া হবে সেটা আজ পূর্ণ হয়েছে স্যার করে দিয়েছেন সেজন্য স্যারকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এরপরেও আরো উন্নয়নের আরো কিছু আছে এটাই শেষ নয় আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন এখানে ডিডব্লিউএস এর কাজ 7 কোটি 54,03,047 টাকার কাজ এখন শুরু হবে তারপর বাইজালবাড়ি টু দুপছড়া পিএমজেএসওয়াই রাস্তা 3 কোটি 28,82,000 টাকা
তারপর বাইজাল বাজার টু রতনপুর বাজার বাজার সেক্রেট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল 4,59,20,000 টাকা। টোটাল পেন্টেস ওয়াইজ 7,68,02,000 টাকার কাজ হয়েছে। তারপরেও ইতিমধ্যে টেন্ডার কল করা হয়েছে। আমাদের স্যার একবার এই আমাদের হসপিটাল ভিজিট করতে এসেছিলেন, তখন উনি এখান থেকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন স্কুলটা, আমি করোনার অবস্থা বলেছিলাম স্যারকে, স্যার দূর থেকে দেখলেন, উনি বুঝলেন যে স্কুলটা খুব করুণ অবস্থায় আছে। স্যার সেদিন আমাদেরকে বলেছিলেন আমি দেখব। আজকে এই রতনপুর স্কুল টেন্ডার হচ্ছে 8,50,00,000 টাকার সমস্ত এখানে কারণ ওয়েলফেয়ারের জন্য টেন্ডার হচ্ছে। শুধু এটাই নয়, বড় ময়দান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সেই একই 8,50,00,000 টাকার কাজ শুরু হচ্ছে। তারপর রতনপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, এখানেও 8,50,00,000 সারা 25 কোটি টাকার স্কুলে কাজ হচ্ছে, এখন টেন্ডারে অনগোয়িং চলতেছে। একলব্য স্কুল ইতিমধ্যে বিল্ডিং 95% কমপ্লিট হয়ে গেছে। সম্ভবত আরও কিছুদিনের পর স্যারকে আবার রামচন্দ্রঘাটে আসতে হবে। আমি মনে করি আমরা ওনাকে স্বাগত জানানোর জন্য আবার অপেক্ষা করব। শুধু এটা নয়, আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে ছনখলা বাজারে সুপার মার্কেট হয়েছে 2 কোটি টাকার। এবছর আরেকটি এগ্রিকালচার থেকে অ্যাপ্রুভ এসেছে, সেটা হচ্ছে বাইজালবাড়ি যে মার্কেট, এটা 2 তলা হবে। তারপর আরেকটা এগ্রিকালচার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার অফিস ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়ে গেছে, এটা নতুন বিল্ডিং হবে। আরো অনেক উন্নয়ন হয়েছে। সুতরাং অনেকে বলে এই রাজ্যে উন্নয়ন হয় না, যারা অন্ধ, যারা দেখে না। খাপাংনি তাকদে বুকুকচং বেলাইকে হামক্রাই ini tongta emle Ranjit Deborma je babe kok je ripur rekha obrok to hamkrai nyo ma hnai khapang to kaham no samung tangi tongo hengkangke tamuni bagi illegal immigrants no hengkai norani nalia CM Hasani Montrokra Dr. Manik Saha bobini bagi simi wan sogmaya o hani lukurongni bagi Bharat hani kahamni bagi ma wan sognai ge bini wan sok thani o khosor da tongkho obo kaisa sungmung hengkai je Tripura sarok asuk gobang ma andolon khaimani kai 2 second 5 second rok simi kok answer roi pai thangan hengke Tripura saluk korok osukbai da khushi ngi tongsinai sungmung 2 number 3 number hengkai MLA Ranjit Deborma je andolon khlai hunai jeng khatung lai ma tongo bo haike sinai nugnai je khoroksa chukjak MLA যেখানে খিরি থাঙै হোম মিনিস্টারनि সিমি লেটার রই আরো ডিআইজি ডিজি পুলিশনি অনুরাগ স্যার আমনো কারি বাহিনী হাসতেনি যতনর চিঠিরাগো চিঠিরুইনাই জাতি জাতি নরদি ইলিগেল ইমিগ্রেশন সাইমানো কিন্তু মন্ত্রী অখরা নখরা তামুই লেটার রইয়া অথচ রাজ্যনি যতনি সলাই বেবা গিয়া ফাংবসুক নাইনি হে মন্ত্রী অখরা ডক্টর মানিক সাহা সেই তিনি বিনি বসকাঙ্গো যে আসক হাতাই পাথর বাখগৈ lukurok no kok sawoi lukuni dukhu dosha charei maya DM no laga no lai manliya party ni si sarkar ni kak sinai hini sai tongmani tini ni kingkake pandawa nor nukhana mokhang sarai keno hamkrai ungi si tongo getam ke sarak sina ba mukhyamantri no kingkake bo adu ki lukurok ni bwskango tam kok sai tong na oro tam sai tong obno sunglai tong lai kha lukurok tabu tini ni o panda paimani yagulo koyekjon borok ano phun se khayoka MLA Ranjit ba tini ba haisi kok sai tong orok nei kuku yang video fai sokai ni mani ikok kong norok phun pata nge tabuk om hai অবস্থা ও যে যদি মুখ্যমন্ত্রী ন আসুনো বলাই তঙ্গ আসুনো হামজাগি তঙ্গ হুকাকে তাই তামনি উয়ং তংবা অব কক তোমার যদি সানা থাকা হাঙ্কে আং মাই সং তঙ্গ হনি সাকা ও মাই বাহিকে সং হুমালে তাল সাকাওকে মাই তিরুইตึক বক্সাজাক yang tal ya phango hongka hor roi dong borom mumun no mai heni kaya sungmani hai kok tama ge tai মন্ত্রী অকরা বাইছে মালাই বনো বলাই মানি তঙ্গ সরকারনি কাহাম বলাই তঙ্গ চির কোনো প্রবলেম করে রামচন্দ্রঘাট ডেভেলপমেন্ট নঙি তঙ্গ হনি সাই তঙ্গ হংকে ও যে দফানি जों জানো তাঙ্গি দফানি লুকুরনো বা থাঙ্গি সাयै তামুঙি তিনি কিল্লা খানা অম্পি খানা ও বেহালাঙি তঙ্গিবা আবনো রাজনীতি দা হনাই ইনকে কিন্তু বংনি বক্তৃতাও খাতো রাজনীতিয়া অব রাজনীতিয়া যত সে দলে পালে ফাইজি হিনি হুকাকে
যে জায়গাও পুগনানি জায়গা আ জায়গা কে বলাই সাই দङ যে জায়গাও লুকুরক দङ আ জায়গাও হংগাকে সরকার চিনি বাকি কোনো খাইয়া হানি সাই দङকে বিনি অ লামা নতাম হনাই নি সঙ্গে দংলাইকা লুকুরক আমনো কারিব সুমুংতে তংখ এমএলএ রঞ্জিত থানিও ব আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী বাই বা অন্য জায়গাও ডিএম ন এসডিএম ন চিঠি দংখা মুখ্যমন্ত্রী না তাঙ্গে তারি মানে ইয়া তামুই আচুগি সালাই মানে ইয়া অ সুমুং বতাবো কা সালাই দংলাইখে তরক তরক হিংকাই যদিও থাসিङ जेनिया आमते जेनिया एसडीएम नि आरो जेला तारि देमनि टीपीएडीसी नि चेयरमैन सीएम होंगे डीएम नि थ्रुतै एसडीएम नि थ्रुतै मुख्यमंत्री न लेटार हमानि कक्तमा इंगे मुख्यमंत्री न आसुक आंदोलन बिनि हावमि दं बखा सारिमेरा तंनाबा इंगे बचल खाया नै सिउइ जा बन लेटार होया इंगा के साबनि आरो अ सुराहा मानसि नाय ताइ काइसा कक अबो हास्तेओ যদি ত্রিপুরাম থানি বরক ওঙৈনো নরক কিসম মিসা সোশ্যাল মিডিয়া বনুগুই দंबायो ত্রিপুরাম থানি খরকসা এমএলএ ওঙৈ তাই খরকসা এমএলএ নক আচুগি দङ দালান আচুগি দংথগি দङ তাই ইসা সিট মানি आंनानि केप रेजागै किरेजागै खरांति साया आंगि दङ हिलगो बसाका गुबुननि पार्टी नि रगनो हनि कोनो साया आरो दो जे एमएलए जतनो साकाबो इंका के आरो ত্রিপুরা मथानिबो खबजागो इंके उ आंदोलन खायफोरके बसाया जे बरनि एरियाव आंदोलन खाय थाङो आ जागा सिमि कयेकटा जागा साइ माया इंगि दंमनि कोनो बबेलाय खा साजागै कक साका आव आबो हाय जदि इंनानि नहुंका के सेकांबारिया पार्टी नि डिसिसन नांखे पार्टी ओ कक साबे पैसि संगबो राजनीति हायके खाया नै खायने नांमाबले इंके बदल खाक खागै अमहायके आंदोलन खलाय खलाय दंमनि न केबो ताम सालाय दंखा বলে উকুলুগো বিনি কোনো একটা কিছু খালাইনি বাগিছে অ সামুং খালাই দংখানা মন্ত্রী অকরা নখলে আন্দোলন খালাইরা গিয়া গুবুন জায়গায় খালাই দংকে ব তাবুক শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা মথা বাইব কাগিয়া কাখত খালাইনাই ত্রিপুরা মথানো তো সরকার বাই কাগিন হনি সাই দङ এমএলএ রঞ্জিত তাই কাইসা হংকে ব ত্রিপুরা মথানি এগেন্স হব কক সাউ বুয়াগ্রানো বাদে তাই জ তনন ব বিনি এগেন্স হাইকে কক সাই দङ হুকাंके ब बिनि नासिक मुं तामङै दंखा अ सुमुं न बाहायनो सोंनाय दंमायखा लुकुरक ओके बनि नासिक मुं तामङै दंखा ब तामङ नाय दंखा ताइ ब तमा टारगेट ति अ सामुंखाय दंखा आबनो तुरुक तुरुक नायथुना सेंखा लुकुरक ब जों कक तमा थुंनाय रक जे साइमा मजरति हिंकले ब लुकुरक न तुइनाय जतन तुइ आंदोलन खायनो मुसुंजागो एकमात्र ত্রিপুরা मथानि किसासक नेता रकनि एगेन्स्ट होके कक साइ दंके ब थानचाव सामुंदा खाय दं थानचा नादा नाय अबनो सुमुं उङै दं हाता इंकाय तिनि फाइदिकाय बेलायके बखा काहाम बायके लुकुरकनो तैलायै चाबलायै तिनि एमएलए रंजित देब्रम यां खवायो प्रग्राम दंसानि सीएम नि प्रग्राम दंसानि आइङो रेली खालायसं दंखा जदिও पाइथागो मानजागैखा नायनेग्रानि अ लुकुरक तिनि रेली खालायैमनि सि तंकसं बरक जा बरक बाहायनो नायो जास्टिस बरक बाहायनो नायो उनको आंदोलन फियाबा एमएलए रंजित देब्रमानि ताकायसा कक हुंकाय ब जे आंदोलन खालायनो हानि रिं रिङि तु मानि बा एडिटिएफ एनएलएफ हिमा मालायलायमानि आबो ब जत एनएलएफ ति बिनि आरो थांजा गया हिंगाखाय जत सारेन्डार खायनो बिना पान्डाव थांया जे किहासे बरनो तयो ताइ जनगण न तयो उ जे 250 कोटिनि पैकेज न जतनो नाय हिनि बचिरि खगै सावै आके बरकै दंमा हायङै दं हाता बिना ब हिंगाखाय भारत नि फ्लेग ति दङ तिनि आंदोलन खायो आबो तो बेलाय काहाम क नायनायनि तिनि मांप्लिबो तंक संबरक रक फाइजा जाखा आव इलिगेल न से रेखानि हांके बा नै नायनायनि मांप्लि किसा देबरमानि दल जरा तंगै तंनै र आगे बुसोबा खाय फाइजाक ताबु बुसोबा खालाय दङ ताबु नगो आसुगै तंयाखौ बुइ खाय दे खाय खाया सायमाया जोंनो चुप दंला आबो नचिनिखौ ताइ केसाखौ फाइथागो नरक हाइकेनो ताबो गोबांमा बरक बो जे ত্রিপুরা सरक फरांथि सालायो बांलादेश पुसबेक खेनै बका बांलादेश न दातेते न नायतुगो कारि रमना नांनाय दाति दाति रहना नांना आयां बिनि थायो हनेबो खरांथि सालायो इंगे नरनि जे रेली बं रेली बमा हाय फेनमुं तं नरक तो चुप तं हेना बरगले उलग यागलग सिरिं दं तंनो बरके बर आबो खर अ जागो आचुक थैमाननाय आबो सिसिनि मेसेज आंनो यो हनेबो बर मसुसिदि बर चुप तुकांका आगामी दिनाव जनगणफोरनो लगे रिग्लाक आबो राइट को যদি সে লগে রেখা
Jadi tu semua paksa kangke agami dimbo norok o jago asuk thiman nai. Apa sih sini message? Angnunya faidi ma fainai rom to soitu mo elbina. Nung fainai kita tini nogoi to chini to o Bangladeshi issue to tabu ni ya. Bahut bosoni issue. O Bangladeshi ni bangi no tini or jagao masaya manu ya bo sung ungui tong. Tini chakri busu komai thangka busu pasinti tabu sung ungui thangka agami din komana thang tong kabena o rasniti simni nai no. Kintu जोंनो सरासरि साबो आगामी दिनाव जोंनो लगेरिया किसी साखनो चुपका चुक थांखांखा जों सिरिं तंलाक जतनो कायसा मेसेज रिनाय आं मेसेज रिगलाक ओ हासते हापाने बरर मेसेज रिनाय बरनो परीक्षा रिनाय आर बुबाग्रा ताबु बुकुबै बे सामुतां दङ बुबाग्रानि पिछिनो जारा सामुतां दंनाय किसुता 2 नाम्बारनि कास खालायो आं तिनि गोबां साना मुसलमान दंमाने किन्तु तिनि अजराया हाइपना एकटा मेसेज दिनाय डिसिप्लिन काउनो डिसिप्लिन बमहाय 15 बছর डिसिप्लिन सुनुं फायगा तिनि तिप्रा मथाव बुबाग्रानि बुमुं सावै बुबाग्रानो बुमुं खुगै ताबु बुमहायके चलैतों ओ कन्स्टिट्यूशन फाइनाल मागे एमएलए एमडीसी ईएम फाइनाल मागे और नेता सिया तिनि 100 जना नेताव तिनि 10 जना फुनो लगे करिन थांगा ओ याथैनि खाबांनि ताखुते बुखुकसं अ जेता कक सानाय हिंगांके असिराम रियां बथानाय इलेक्शन तिप्रा मथानि एंगिनो अमरपुर कन्स्टिट्युएन्सी ओ बासाई पाइमानि फियाबा भोट पालिया बुयाबा बताबो तिप्रा मथाओ नि एगेन्स्ट माने बुबाग्रा नखा काहाम हनो फिया बुबाग्रानि लगियो तंने रक किसासक बरक हिंगांके तामो डिसिप्लिन मानिया आकोया नि साइदङ ओंखाय बुबाग्रा बै जोलिजाक बदल जदि डिसिप्लिन मानिया ओंखाय नरक जेमन वाइटिएफ रक उस्कांगो प्रेस मिट खायै बा कुन आन्दोलन खालायनाय तरित कान्तिनि मोखां काहपरो तामुनि साजा प्रदोत किशोर नि चुकली बान्यो अमहाय खालायजागो प्रदोत किशोर कक सामा बान्यो बरक आरो डीएम तालारु रखनि हिनजाक नाब्ले इनके तिप्रा मथानि बरकनो जदि अबाके कक साइतङ बनि जेबो तिप्रा मथा नि इनके बुबाग्रानो चाया सामा खालायतंखा इनके ब थानसानि कक साइतङ तबुनो थानसां लायनायनि कक साइतंखा तामुय केबनो नासरे लाय अबसो सुं कतर तामनि हिनबा बिनि यांति थांगा ब चाजागो सागनो आइनति थांगा ब चाजागो सागनो के आबो बायो सानि गाननो नरनो ताइसा मुइतो खलाय मारे फिरो बबो होनो आंसे कतर बबो होनो आंसे कतर केबो कतर ये हनि साइने जाखा बबो जोंले जतो बुकुं बारा तिप्रा थानसासे हनै किन्तु अकगनो ताग असिराम रियाम के मानुवा दा कलाय ना जेताबो तिप्रा मथाङै आन्दोलन खालाय तंनाय बरक बाय ताम फेरलाय हनि सिंगापुरव आम हायरो कक साइ तंखा ताइ कायसा जतनि साइ कतर मा क्वेश्चन कायसा बरनि थानिव खाइमानि उलनो आं जदि कक त्रिपुरानि हट सिट जेताबो आन्दोलन खाय तंनाय रक न मानखा के आनि सुमुं अबरो तंखामु नरखे तामो कुनु पॉलिटिकल पार्टी दा ना तामो एमएलए रंजित देवबर्मानि ती फांबाय बजे लेटार मानि तो एमएलए नि पेडनो लेटार हो किंतु उ आंदोलन खलायपुरो हुंगांके न तामो यूनाइटेड तिप्रासा तामो यूनाइटेड तिप्रासा नै सिबले ना गाकाय ना यूनाइटेड पीपल्स ऑफ त्रिपुरा नै बेनार खा सैजा ताई जदि हल्लो प्रोग्राम खालामनांके एनएलएफटी बे एटीटीएफ मालायमा पान्दा नि हुंगांके नरक कायसा पॉलिटिकल पार्टी दा पॉलिटिकल पार्टी नो उंगि दं हुंगाके बुमुंतामो पॉलिटिकल पार्टीया उंगि दं हुंगे बाहिका राजनीति नेतारनो आक्रमण खालायनाय निजिनि फायदाति सानाय माहाय निजिनि चामनो फुनुगलाय दं अबुनि क्वेश्चन आंगर हट सिट सोंनाय जदि केबो आं आनि कक त्रिपुराबो इंटरव्यू रनानि बागिनै फाइनेनि बागि मुं दं खांके दिना जों बम्बाइ कक सासिनाय फरके खाबल दादे बुखुकसं ताइ कायसानियागो कक्तमा दङ टीटीएएडीसी नि बखाक्तै तिनि कायसा पान्दानि बिसिंतै खतों बागमनि पान्दा थांगा आरो सीएम पूर्णचंद्र जमातिया कगना रखा ओ पान्दा संसार जागमनि हिंगांकाय तिनिया फाव कक्तमा फाइ सकमा हंकाय सीएम खतों बागैखा बरो कुवाइमुरा बिसिवो किल्ला बागमावो किला बागमनि कोइमरा बिसिव सीएम पूर्णचंद्र जमातिया खानाय गेरि बिनि कक बाहायो खतों बागमा पान्दाव नारमाक जोंनि कालचारनो बै आगि अपमान खायजाक दङ ताबाव रिसेन्टलि नैनि 26 जानुवारि दिल्ली व तलांगै रिगनाय बाय सारि मिक्स के
आरो 26 জানুয়ারি फुनुजाब अमसी त्रिपुरा कालचार फुहि त्रिपुरानि चिनि मुनि हाके फुनुजाब जोंनो लयजार मानिया दे दिनै जों पियर चिनि रिनाय रिसा चिनि अमनो फुनुगै चिनि मुंनो फुनुगै लन्डननो जों मोसारoi गरिया डान्स मामिता डान्स चिनि हजागिरि डान्स रसारoi मोसारoi फुनु खाबले अमा हाके जों जत चिनि कालचारनो फुनु मानाय चिनि हिस्ट्रीनो जों फुनु मानाय बैचुनो तेबो नजर नाय हाची ए अरब बर' हाके तंगुनो जों दिनै आगे फार्स्ट टाइम थांखांखे बरनि फायहि जों जावो त्रिपुरानि साके त्रिपुरा बरबो सिनिया क्वेश्चन ताबो जत सिनि हा त्रिपुराले बाथिर दि एडिसि सिसिनि जाहा ताबो बरनिबो एडिसिनि आ एडिसिनि सीएम हाय हाय अ हायसिना ताबो सिनि जाहा हाची अमा हाके रिकॉग्नाइज खाइजों मनी सेबानि बिसिंति बा चिनि बुबाग्रानि बिसिंति यूट्यूब नादि ताबो ग्रेटर त्रिपुरालैंड इशू जत नादि आगे हेके त्रिपुराव ग्रेटर त्रिपुरालैंड जेफ्रो बुबाग्रा नेतृत्व जों पारा पारा कामी कामी ग्रेटर त्रिपुरालैंड कक साफ्रोम के तमा साजा ग्रेटर त्रिपुरालैंड जेसफा माया हिसा जाव ताबो के नेशनल न्यूज चैनल यूट्यूब जत सि ग्रेटर त्रिपुरालैंड सालचाल नाय मा सखाबले यूपीएससी एग्जामिनेशन आरसी आईपीएस आईएएस टॉप ऑफिसर देम रोंगनाय रोनि परीक्षा रो थानि सि अमो परीक्षा ताबो बरनि क्वेश्चन सि सुंजाक बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड सा बरसिं ग्रेटर त्रिपुरालैंड नाय सबानि नेतृत्व अमो हायो अमो बाके सम्भव बुंबा चिनि बुबाग्रा तंगो जे बररो ताव खाबांनि ताहुदै बखकसं चिनि याफाव जतथाय खसन रत फन ककना काहाम काइसा नर सानानि तंगो आबनि सिकां काइसा वानमा सिंसा पातिमुंनि कक्तमा नरमा साग्रा सिनाय पातिमुंकाय जे आं नर सामानि पुया फ्रु जे बस्लानो बोथारै ट्रली बैग ओ जे याक बाय सपरेति माने बैग असे कथैतैनाय मानलाय माने कक्तमा पातिमुंके अब पातिखा 8 तारिख खुनखा बोथार जाखा 8 तारिख जून का 4 दिन नि बिसिङनो कथै मानखा तामो कथैले मानखा फियाबा तामुखे बोथारका सा बोथारका आबा साइमेयाखो गाय गिब रनानि मुङैनाय ओ जे थैनायनि मुंगा सरिफुल न बोथार जाखा बनो किन्तु दिबाकर मुङै खरकसा बनो गिब रनानि हिनाय इंको रिंमानि सरिफुल न रिङित लांखा दिबाकर आबाय न सरिफुल थांमानि तामखे बमाहाय पातिमुं पातिखा कनैनि बिसिङो कथै मानखा ट्रली बेगो सरिफुल न याकुं या खावै याकय बेगो दावै सावबाय बोथारका तामो दल दल खेबा उनको बोथारका नाथायसनो बोथारका ट्रली बेगो मानखा गन्ना सराव दिबाकरनि बुवा बुफा इकु मालखुं बायखे अ कथैनो प्लाङै गन्द सराबो खाक थाङै दङ आबो बाहायनो के मुंसा साइमालिया ताङै बुवा बुफा कथैनो प्लां थांकायंगो पातिमुं नति न्याय ताबुक नीला रंनाय तंलायो चेर जाक मुं कतर कुनु करिखो अबनति न्याय ओ बोथारनाय बरक रां बायदे बोथारका ना तामो एबा जदिनो आमाहाय थैयांकाके जयदि दासनि नकनि सिमी नरै गुबुन जागाव ताङै मातलांखा tlangmani kulo तामो कारण आबाहाय गोबां मा सुंमुं अ पातिमुं नति न्याय बेलाखेनो उरुपुरुंना जा फारिके आइचिनारो अ पातिमुनो किया सराय सरायके खनाय ग्रादि बरक बथालाय माने त्रिपुरा हाव किरमा सिंसा हालगै आसाय तंनाय ताबो आबो हजाक तंबायदि हजाक ताबो কি অনুভব করার মতো তো আমাদের মধ্যে মানে কথা বলার মতো তো আমাদের মধ্যে ভাষা নেই মানে আমরা এলাকাবাসী হিসেবে আমরা তো জিনিসটা এখন অবধি নিতেই পারতাছি না যে হ্যাঁ এর লগে এমন একটা ঘটনা হয়েছে এই যে কথা কইতেছি আমার শরীর দিয়ে গরম হয়ে যেতেছে আজকের দিনে দাঁড়াই আমরা শিক্ষিত মানুষ শুধু শিক্ষিত বই পড়েই শিক্ষিত হইছি বই পড়েই শিক্ষিত হওয়ার তো কোনো মানেই নাই এই জায়গার মধ্যে যে জায়গার মধ্যে আজকের দিনে দাঁড়াই একটা 20 বছরের পোলা ভালো করে দুনিয়াটারও দেখছে না হের পরিবারের শুধুমাত্র ইনকাম অফ সোর্স আসলো হের বাড়ির মধ্যে হের মা অসুস্থ হের বাবা অসুস্থ হের ছোট ভাই হেরও একটা চোখের মধ্যে ডিজিজ তো এই জায়গার মধ্যে হের নিজে মাত্র সংসারটারে ধরছিল আজকের দিনে দাঁড়ায় হের সংসারের দায়িত্বটা কে নিব আজকের দিনে দাঁড়ায় আমরা শিক্ষিত মানুষকে লিগে ঘুমায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই ডাক্তার তারপরে হের বাবা বলে হেডমাস্টার ডাক্তার হেডমাস্টাররা যদি একটা মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে আলা তাহলে আজকের দিনে আমরা কারে সেফ মনে করব আমিও তো একজন স্টুডেন্ট আমিও একটা পড়াশোনার লগে রিলেটেড আছি না আজকের দিনে আমারও যদি কেউ ফোন করে যে বন্ধু বাইরমু তাহলে তো আমি আমার নিজের বন্ধুরে বিশ্বাস করতে পারতাম না ঠিক আছে না
তা আমরা আমাদের দাবি ইদ্দুরই যে আমরা ত্রিপুরা কনস্টিটিউশনকে ইন্ডিয়ার কনস্টিটিউশনকে যে কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা আছে ওইটা যাতে তার লেগে অ্যাপ্লিকেবল হয়, নাইলে ওইটা আমরা নিতে পারতাম না, কি আমরা এলাকাবাসী হিসেবে বা আমার ছোট ভাই হিসেবে আমরা এটা নিতে পারতাম না। কি আহ্বান দেবো সরকারের কাছে? হ্যাঁ, সরকারের কাছে তো আবেদন, প্রথমত যে আবেদনটা থাকবে যে সবার আগে ওর ফ্যামিলিটার দিকে তাকানোর জন্য, কারণ একমাত্র ইনকাম সোর্স আসলো ওই, মাত্র 20 বছরের ছেলে দুনিয়াটারও ভালো করে দেখছে না, তো আজকের দিনে দাঁড়াইয়া 20-21 বছরের একটা পোলার এরকম ভাবে হত্যা করে লাইছে, এটা তো কেউই মানতে পারতো না। তো সরকারের কাছে আবেদন থাকবো যে আমাদের ভারতের সংবিধান বলুন বা যেখানে যে কঠোর থেকে কঠোরতম। ঘটনা হলো গত 8 তারিখ 8/6/2025 জাহাঙ্গীর মিয়া নামে একজন ব্যক্তি দক্ষিণ ইন্দ্রনগর এনসিসি পিএস একটা ডিউটি এন্ট্রি করছে যে ওনার ছেলেকে গত 8 তারিখ 9টার পর থেকে পাওয়া যাইতেছে না, এবং 11টা পরে ফোন রিসিভ হয়েছে, ফোন রিসিভ হওয়ার পরে ও রিসিভ করে নাই, 12টার থেকে সুইচটাই অফ পাওয়া গেছে। সাবসিকুয়েন্টলি তার রিলেটিভরা খোঁজাখুঁজি শুরু করছে এবং অ্যাকিউজড যদি দাসের বাড়ির সামনে ইন্দ্রনগর কবরখোলার সামনে তার বাড়ির সামনে ওই বাইকটা পাওয়া গেছে। অ্যাকর্ডিংলি পুলিশ ইনভেস্টিগেশন শুরু করছে এবং দিবাকর সাহা যে অ্যাকিউজড আছে তাকে ডিটেইন করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ও কনফেস করেছে যে ও 8 তারিখ 9টার সময় শফিকুল হাসান যে কমপ্লেনেন্টের ছেলে ওকে ফোন করে জয়দীপ দাসের বাড়িতে নিয়ে গেছে এবং ওখানে উপস্থিত ছিল জয়দীপ দাস নিজে, দিবাকর শাহ, একজন নবনীতা দাস। খাবারে তাদের বুকুকচং এবং পার্টি মুনিকক এডভোকেট সাকা তিনি কোটংলাইমানি কক আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশननि मेयर दीपक मजुमदार तिनी सिटी सेन्टाराव कायसा ककमा थुनरनि पान्डा खायै साख्लायखा वातै वावै जे আগরতলা ड्रेन खतिं जांनाय रक लामा देरानाय रक देरा जागबानो हामरा बागै वार्ड कायसा 15 लाख खायनि रां रनानि कक साख्लायखा तिनी আগরতলা मिउनिसिपाल काउन्सिल कायसा कक चाबजाखा आरो नो मेयर दीपक मजुमदार कक चाबखा वातिनि बागै जे जागाव वार्ड रग लामा रग हाक उंगै थांबायखा आमाहाय रगनो सामना बागैनाय रां रग सबजाकबायखा स्मार्ट सिटी स्कीम नि कभार ड्रेन सामनानि सांबो दवै दङ अमायकेनो 5 गुण बेसि रां आगिनि स्लाय गोबां बग्रानि बागैनाय बरगै साथि बगै कामखाय दङनि कक सावै खोना राखा खामाल दादा बुकुकचं खारसि मताय तेर आगिनि बिसिनि हाय ताक्लायबो नानि बागैनाय तिनी कक चाबलायखा आबनो साइ खोना राखा तिनी कक चाबलाखा 3 तारिख जुलाई इसिमी 9 तारिख जुलाई जरा खयरपुरनि चिब्रि मताय तेर ओंसिनाय नखा हाति बारसार मैनाय इंनाय 9 तारिख पाइनाय আগরতলাनि आगिनि राजाखर আগরতলাव हल्ल कायसा ककनो थुरे पान्डा खाई साका मेला कमिटी चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती ब साका 3 तारिख पान्डा चेंगिर वन मंत्री डॉक्टर मानिक साहा तंगाने बेरेखानि मंत्री सुशांत चौधरी আগরতলা म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार एमएलए स्वप्ना देबबर्मा ताई पंचायत समिति चेयरमैन जर्ना रानी दास संग्रह बाहिनी तंबायनाय ताई 15 तारिख जून कायसा जे दुगान रनाय रगनो अंक रजाकनाय 15 तारिख जून हकाय दुगान रनाय रग अंक फर्म मानबायनाय फर्म मानखे फर्म पाइनायनि बागैनाय 100 टाका रां नांनाय आबुल परे न जमारमान परे लटारि बाय दुगान बागजाकनाय मेलाव सरकारनि स्टल बो तंनाय गोबा क्राक सिकिउरिटी तंनाय 24 घंटा सीसीटीवी बो तंनाय अबाकेनो मताय खुलमा फायरंनि बागै गाहाम करं सेबसाब खायनि बागै वान सका कमिटी तिरिनि बागै जरान कक पान्डा ताय गोबां कक सालिया नरनि तुमुनो सुंमुं तंखे कमेन्सन सैदि पुलिसिम पाइथक जरा नायनि तापकनि अकक कसारे तिरिन जरान कक पान्डा अरन खलपका जतन हामबाय।